कराची में अप्रैल के दौरान ही पारे ने 40 डिग्री को छू लिया। आज भी पारा 41 डिग्री तक जाने की तवक्को। शहर कायद बुध तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने के बाद पानी की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की किल्लत का तखमीना 43% से कम करके 27% कर दिया। चारों सूबों के पानी में इजाफा। वफाक और सिंध में नहरों का तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राबता। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वजीर आज़म के मुशीर ने क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहती है। सिंध के वजीर इत्तलात का जवाब। नहरों के मुतनाज़े मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बबरलोई बाईपास पर वकला का धरना जारी। पंजाब जाने वाली सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। सिंध बार काउंसिल ने सूबे भर में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाई का बायकॉट का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नहरों का तनाज़ा सियासी से तकनीकी करार दे दिया। टेक्निकल सतह पर बातचीत होनी चाहिए। चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा मौजूद है। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में साथ चलने पर इत्तेफाक। हुक्मरान जमात ने पीपी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। लाहौर में पंजाब में पावर शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में गवर्नर पंजाब राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तजा की शिरकत। राना सना, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। दोनों जमातें पानी के मसले पर तकनीकी कमेटी बनाने और मुल्की मफाद में साथ चलने पर मुत्तफिक। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नाहयान पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कौमी एयरलाइन की लाहौर से बाकू परवाजों का आगाज। पहली परवाज 152 मुसाफिर लेकर पहुंच गई। बरतानिया समेत कई मुल्कों से PIA के रूट्स की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। जहाजों में भी इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर दिफा की यकीन दहानी। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को बदर से मदीना जाते हुए हादसा। 3 खवातीन समेत 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक भावल नगर से है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके मंदरा में गुज़िश्ता रात से लापता 7 साला बच्ची की ज़ेरे तामीर मकान से लाश मिल गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में ससुरालियों का 8 माह की हामला खातून पर तशद्दुद। खातून को हाथ पैर तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया गया। मुकदमा दर्ज। और PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा। कराची में अप्रैल के दौरान ही पारे ने 40 डिग्री को छू लिया। आज भी पारा 41 डिग्री तक जाने की तवक्को। शहर कायद बुध तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे।
حالیہ بارشوں اور برف پگھلنے کے بعد پانی کی صورتحال میں بہتری آنے لگی۔ ارسا نے صوبوں کے لیے پانی کی قلت کا تخمینہ 43% سے کم کر کے 27% کر دیا۔ چاروں صوبوں کے پانی میں اضافہ۔ وفاق اور سندھ میں نہروں کا تنازع مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق۔ رانا ثناء اللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگی صدر نواز شریف نے سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر نے قیادت کا موقف واضح کر دیا۔ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات کا جواب۔ نہروں کے متنازع منصوبے کے خلاف خیرپور میں ببرلوئی بائی پاس پر وکلا کا دھرنا جاری۔ پنجاب جانے والی سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سندھ بار کونسل نے صوبے بھر میں آج سے غیر معینہ مدت کے لیے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نہروں کا تنازع سیاسی سے تکنیکی قرار دے دیا۔ ٹیکنیکل سطح پر بات چیت ہونی چاہیے۔ چاروں صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ موجود ہے۔ سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ساتھ چلنے پر اتفاق۔ حکمران جماعت نے پی پی کے تحفظات دور کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ لاہور میں پنجاب میں پاور شیئرنگ پر کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں گورنر پنجاب راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند اور حسن مرتضیٰ کی شرکت۔ رانا ثنا، مریم اورنگزیب اور ملک احمد خان نے حکومت کی نمائندگی کی۔ دونوں جماعتیں پانی کے مسئلے پر تکنیکی کمیٹی بنانے اور ملکی مفاد میں ساتھ چلنے پر متفق۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان پاکستان پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ قومی ایئر لائن کی لاہور سے باکو پروازوں کا آغاز۔ پہلی پرواز 152 مسافر لے کر پہنچ گئی۔ برطانیہ سمیت کئی ملکوں سے پی آئی اے کے روٹس کی بحالی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ جہازوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع کی یقین دہانی۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو بدر سے مدینہ جاتے ہوئے حادثہ، 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں کا تعلق بھاول نگر سے ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی کے علاقے منجرا میں گزشتہ رات سے لاپتہ 7 سالہ بچی کی زیر تعمیر مکان سے لاش مل گئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں سسرالیوں کا 8 ماہ کی حاملہ خاتون پر تشدد، خاتون کو ہاتھ پیر توڑ کر گھر کے باہر پھینک دیا گیا، مقدمہ درج۔ اور پی ایس ایل میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔